1 2 3 आज गोयचे विधानसभेत आमचे काणकोणचे आमचे इश्ट सगळेच आयिल्ले आसात। एक परत परत आयिल्ले आसात, पूण एक नवें धोरण किंवा नवी एक कार्यपद्दत शिकपा खातीर संदी ताणें आज जी घेतिल्ली आसा त्या बद्दल तांचे हांव खूब मना पासून अभिनंदन करता। हे जो अनुभव जो आसा तो सामाजीक कार्या खातीर आपली प्राणप्रणाली दिवन समाज घडोवपाचे आनी सोसायटीन भितर आपले परिपक्के नांव वळख निर्माण करपाची हांव तांकां शुभेच्छा दिता। थँक्यू।